pasang. Lur, kanannya seperti ini lur, kanannya semuanya harus hati-hati, harus ekstra hati-hati, pelan-pelan. Bertiga lur, ajak teman nggak ada yang mau, sebagian ada yang batos, ya sudahlah, akhirnya kita berangkat bertiga ke Manyaran. Sudah lama kita nggak main ke Manyaran, ke Watu Obong. Nah, nanti cari trek-trek baru. Ini kalau musim hujan cocok sekali kalau main ke sini lur. Jadi kebanyakan treknya trek batu, jarang tanahnya sedikit banget. Paling dari start ini tok tanahnya. Jadi setelah sampai situ langsung batuan semua. Sangat cocok kalau musim hujan mainnya ke sini, ke Manyaran. Kali ini banjir. Wih, teles. Matuku teles. Rankingnya 2, gas-gasnya 1. Ini langsung mulai batas semua ini loh. Kirin bos. Jak neng ngomong dek dingin iki. Hop, tutup. Kelihatannya mudah ya lur, cuman kuklik-kuklik tok. Tapi kenyataannya ya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi aman, jadi modelnya tidak langsung tebing bluk-bluk. Atau ke kanan kiri aman. Pokoknya kalau ke Manyaran itu mangkat resik. Pasang. Makdir. Mangkat resik, Bali resik, mulai gasik yang mudah. Jalur pelipiran. Lanjut lur. Terus.
and it's a race that I've created in my head, you know. But you have to step away from it. Aman, aman. Aman, bos. Terus mi aman iki. Aman. Dok ya ora. Iki lho nilak ban, iki lho nilak ban. Nah, aman toh? Nggih. Dan matur ampun dipaksa le. Dan ampun dianu, kula niku mawon mengke dituntun ndak lekoso niku. Wis lho. Mas lho. Udune rekoso ta. Lah niki numpake. Pribo. Nah, ngetrem sik kuwi sik kok. Aduh. Ngesot lho, burine ngesot. Lah nggih kudune. Pokoknya harus ekstra hati-hati karena kanan kirinya jurang. Wah, ini jurang. Ini jurang lagi. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. Sebenarnya lur, saya itu pengen kesini naik enduro, saya pengen nyeting trek enduro di sini. Cuman berhubung nggak punya motor enduro, ada trial, ya sudah. Yang saya setting jalannya jalan trial. Seperti ini.
ditimbulkan. Nuwun. Nggih. Nggih. Niki lah alas niki nggih. Niki enten dalan setapake mboten? Enten. Nak mentok napa enten tembusane? Lho ana mriko dalan turunan mriko misane. Lah nggih. Iring-iring niki. Lewate pundi? Lewate setapake. Niki lho Mas. Oh. Kene Mas. Kan? Kudu iki kok Mas, kuwi lho Mas. Yen omah niki ya omah terakhir niki nggih. Ya coba dalan mriko. Lah nggih kula. Maksudnya pengen damel sing mriki ngoten lho. Ya paham nggih, Pren. Nggih. Ini Mas Eko nggih, Pak Mas. Hujan. Kita off-roader takut hujan, jadi ngeyup dulu. Mbak masuk angin. Yo Mas, ya Pren. Off-roader takut hujan ngeyup dulu, nanti kita masuk angin. Datang nyambar, Mas. Nggih, iki ngapunten nggih. Ngersoi. Nah, kita off-roader takut hujan. Nanti kita malah masuk angin. Tekan rumah malah diserampang wajan sama istri nanti kalau kita masuk angin. Jadi kita ngeyup saja. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh lur, kita istirahat dikasih kopi sama mbahnya. Mbahnya yang punya rumah di sini. Kita numpang ngeyup. Bang, kopinya Mas. Kopi. Mas Eko, kopi Mas Eko. Oke, lagu YouTube ya. Lagu YouTube. Di like, subscribe. Jangan lupa dibagikan. Ya, Mas. Oke.